brand, cotton, super stretchable. Sukatin na lang natin. Okay, mga madams. Ganyan siya. Medium size lang to, madam. Although may allowance, pero hindi to. Medium lang to, ha? Yes, medium semi-large. Kaya naman. Yes, semi. Yes, semi, madam. Cotton stretchable. Medium semi-large. Yes, semi. Okay, large size. Logo na lang ang nakalagay. Awake Soul ang nakalagay sa kanya. Awake Soul. Large size yan, madam. Yes, soul. Ganda ng quality niya na. Large size. Yes, soul. Large size, madam. Okay, this one, mga madam, skim, medium on tag. Sukatin natin, baka kasya ng large. Baka kasya ng large eh. Kasya yan. Saktuhan sa large, kaya. Medium large, alam na this. Yes, Adi. Yes, Adi. Yes, Adi. Cotton, mga madam, ha. Okay, next. Okay, large size. See? Sino to? Banana Republic. Kaganda, oh. Ang lambot. Madam, pwede pa-dit nun lucky. Anong dit? Ha? Ah, isukat ko. Akin na. Sukatin natin si Lucky Brand. Large siya ang tag to, madam. Ayan. Large siya, madam. Ganyan kasi siya, madam, oh. Large size. Kaya pang large talaga siya. Cotton yan, ha, si Lucky Brand. Large size. Adi, si Ma'am Naej. Hindi napigil ni Ma'am Naej. Nabudol ulit. Yours na, Ma'am Naej. Thank you so much, Ma'am Naej. This one, Banana Republic. Napakakinis, large size. Kinis. Sobrang ganda. Oh, it's up to you sa mga medium kung gusto niyo ng oversize, ha? Basta large size si Banana Republic, yes. Masarap. Large size, yes, masarap. Ako carry lang, medium. Nagaganito akong t-shirt. Yes, masarap, Madam Banana Republic.